एक्सक्यूज़ मी वो कहते हुए कॉल सुनने एक जानिब चले गए, जबकि इन तीनों के यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी ऐसी खामोशी हो रही थी, गोया तीन अजनबी एक जगह खड़े हैं, जिसे हिम्मत करके शुजा नहीं तोड़ा। थैंक्स मुनीब, गवाह बनने के लिए शुजा ने शुक्रिया अदा किया। जिस तरह के आपके अंदाज थे ना, उनसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है, लिहाजा मैं तैयार था जहनी तौर पर इसके लिए। उसने हस्ब आदत यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाते हुए तंज मारा, जबकि कामी को एहसास हुआ कि उसे फ़िलहाल इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ से रखने के लिए कोई बहाना सोचने लगा। शुजा भाई, सुबह खून दिया था ना मैंने, तो थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। मैं जूस लेने जा रहा हूँ, आपके लिए भी लाऊं? उसने बहुत ही लंगड़ा लूला बहाना तराशा। खून तुमने सुबह दिया था और कमज़ोरी तुम्हें अब दोपहर में हो रही है? शुजा ने तंज़िया अंदाज में हिसाब लगाया। सिस्टम स्लो है ना मेरा। खैर अब बताएं, लाऊं आपके लिए? उसने बात घुमाई। नहीं, तुम जाओ, उसने मना किया, तो वो उस बात में सर हिलाकर वहां से चला गया, जबकि इन दोनों के दरमियान एक बार फिर खामोशी चली आई थी, जिसे फिर शुजा ने टिकने नहीं दिया। आई एम सॉरी यार, कल मैं थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा कर गया था। शुजा ने शर्मिंदगी से माजरत की। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, उसने नरूठेपन से तस्हीह की। हाँ तो तुम्हें किसने कहा था उल्टे सीधे अंदाजे लगाने को? और फिर तुमने भी जवाबी गुस्सा करके हिसाब बराबर कर लिया था। उसने उसकी गलती की जानिब निशानदेही करते हुए याद दिलाया, जिस पर बजाय कोई जवाब देने के मुनीब उसे देखने लगा। देख यार, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू एक जज्बाती इंसान है, और अपनी इस आदत की वजह से तू किसी मसले में ना फंस जाए। बस ये थोड़ा सोच कर थोड़ा गुस्सा कर जाता हूँ मैं, मुनीब ने नरम पड़ते हुए वजाहत की। हजार बार तो तू गुस्सा कर मुझ पे, ज्यादा दिल करे तो हाथ भी उठा ले, तुझे इजाजत है यार, शुजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और यही तो असल दोस्ती होती है, जहाँ बड़े से बड़े झगड़े के बाद भी सब कुछ वापस नॉर्मल होने में बस चंद लम्हे लगे। एक बात कहूँ, लेकिन वादा कर कि तू गुस्सा नहीं करेगा। मुनीब ने उसे बगौर देखते हुए इजाजत चाही। नहीं करूंगा, बोलो, उसने तसल्ली कराई। मुझे डर है कि कहीं तू इस लड़की के चक्कर में किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए शुजा। उससे खदशा जाहिर किया। तुम फिर वही बातें कर रहे हो, वो एक मासूम सी लड़की, भला मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो बेचारी तो खुद मुसीबत में है, उसने तहम्मुल से सूफिया का दिफा किया। पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है। मुनीब ने उलझ कर बात खत्म की। गलत लगता है तो ये उल्टे सीधे वहम पालना छोड़ दे और भाभी के साथ बैठकर ड्रामे कम देखा कर। उसने दोनों हाथ मुनीब के कंधों पर रखते हुए शरारत से मशवरा दिया, जिस पर वो उसे घूर कर रह गया। मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, एक जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। मुनीब ने उसे उसके हाल पर छोड़कर मौजू बदला। बताओ, उसने कहते हुए हाथ हटाए। वो जो शेख साहब वाला घर था ना, उसका सौदा हो गया है, और कल पेमेंट भी आ गई है, जिसमें से 1 लाख कमीशन हमारे हिस्से में आया है, जिसके 3 हिस्से करते हुए 35,000 मैंने रखे हैं। 30,000 कामी को दिए हैं और 35,000 तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। उसे दर हकीकत एक अच्छी खबर सुनाई। ये तो अच्छी बात है, लेकिन यार मुझे पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? मतलब इस सौदे पर तुमने ज़्यादा मेहनत की है, तो तुम्हारा हक ज़्यादा बनता है। शुजा ने अपनायत भरे लहजे में कहा। हम तीनों पार्टनर हैं, और पार्टनरशिप का असूल है कि हर चीज़ को पार्ट्स में करके बराबर से तकसीम किया जाए। बस कामी अभी नया और थोड़ा लापरवाह है, इसीलिए उसका हिस्सा कम रखा है। फिर तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें एक सेकंड हैंड बाइक लेनी है, और मजीद जिन झमेलों में तुमने खुद को उलझा दिया है, इसमें तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की। उसे वजाहत करते हुए आखिर में हस्ब आदत हल्का सा तंज किया, जिस पर बचाए कोई जवाब देने के लिए कि पहले तो शुजा चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया, क्योंकि इस वक्त शुक्रिया जैसा लफ्ज़ उसकी दोस्ती की तौहीन करता मालूम हो रहा था। इस दोस्ती का हक तो बस मोहब्बत से अदा किया जा सकता था। रिश्ता कोई भी हो, अगर उसमें थोड़ी ज़िद, बहस या दो फरीकों के बीच थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दोनों को एक दूसरे की परवाह नहीं। दर हकीकत अक्सर फ़िक्र की इंतहा पर पहुंचने के बाद दो में से एक फ़रीक मुखालिफ के लिए इस हद तक संजीदा हो जाता है कि फिर वो प्यार के बजाय गुस्सा करके उसे वो काम करने से रोकता है जिसमें नुकसान का अंदेशा हो, और हम अपनी नादानी में उसके अपनायत भरे गुस्से को भी मनफी रंग देकर उससे बदगुमान हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर बार गुस्से का मतलब नफ़रत नहीं होता, बल्कि कभी-कभी उसके पीछे मोहब्बत भी पोशीदा होती है, जिसे हमें समझना चाहिए।
جس کے غصے میں بھی پوشیدہ در حقیقت پیار ہو۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے نصیب میں ایسا یار ہو۔ از فریال خان۔ ڈاکٹرز کے مطابق خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے صوفیہ کو کافی کمزوری ہو گئی تھی، اسی لیے اسے آج ڈسچارج کرنا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا آج کے روز ہسپتال میں رہنے کے بعد کل وہ گھر جا سکتی تھی، جبکہ آج کا پورا دن بھی گزر ہی گیا تھا، بس رات باقی تھی۔ منیب نکاح کے بعد چلا گیا تھا، کامی ہمہ وقت شجاع کے ہمراہ ہی رہا، اور آفس سے واپسی پر رومان جعفری بھی پھر سے صوفیہ کی خیر خیریت دریافت کرنے ہسپتال آئے تھے، اور اب واپس جانے کی نیت سے باہر اپنی سفید کار کے نزدیک کھڑے شجاع اور کامی سے محو گفتگو تھے۔ سمجھ گئے نا، کیونکہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان میں ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ لہٰذا کل جب بابا جی گھر آئیں گے تو کوشش کرنا کہ تم خاموش ہی رہو، کیونکہ بڑی مشکل سے راضی کیا ہے میں نے انہیں وہاں پھر آنے کے لیے۔ وہ شجاع کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ جی سمجھ گیا سر، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، میں جا رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو جس سے تم لوگ بھی پرسکون ہو، اور یہ گھر بیچ کر میں بھی ان جھمیلوں سے نکلوں۔ باقی ایک ضروری بات اور ہے۔ وہ کہتے ہوئے خاموش ہوئے اور انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ بجایا، جس کے باعث ڈرائیور نے فوراً شیشہ نیچے کیا۔ وہ پانی کی بوتل دو۔ انہوں نے ڈیش بورڈ پر رکھی پانی کی بوتل کی جانب اشارہ کیا، جسے ڈرائیور نے فوراً ان کی جانب بڑھایا۔ یہ پانی بابا جی نے دیا ہے اور کہا ہے کہ جب بھی صوفیہ پر دورہ پڑے یہ اس پر چھڑک دینا، اس سے اس وقت اسے قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے بوتل شجاع کی جانب بڑھاتے ہوئے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، اس نے بوتل تھامی۔ اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ کل بابا جی ہمراہ ملاقات ہوگی، اور میری کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے فون کر لینا۔ اللہ حافظ۔ انہوں نے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے سر، اللہ حافظ۔ اس نے بھی الوداعی کلمہ کہا، جس کے بعد رومان جعفری پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئے، اور پھر کار آگے بڑھ گئی، جبکہ یہ دونوں بھی واپس اسپتال میں اندر کی جانب جانے لگے۔ تم بھی گھر چلے جاؤ کامی، صبح سے میرے ساتھ ہو، تھک گئے ہوگے، اس نے دھیان دلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں شجاع بھائی، ابھی گھر جا کر بھی کون سا آرام نصیب ہوگا۔ باجی کسی نہ کسی کام پر لگا دیں گی کہ فلاں چیز لے آؤ، فلاں کام کر دو، اس نے چلتے ہوئے وضاحت کی۔ اچھا، مطلب گھر کے کام سے بچنے کے لیے تم میرے ساتھ گھومتے رہتے ہو؟ وہ ابرو اچکاتے ہوئے نتیجے پر پہنچا۔ نہیں، آپ کے کام آنے کے لیے آپ کے ساتھ گھومتا ہوں، اس نے تصحیح کی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتا، پینٹ کی جیب میں رکھا کامی کا موبائل بج اٹھا۔ باجی یا پھر جیجو کی کال ہوگی، اسے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اندازہ لگایا۔ دیکھا، باجی ہے، اس نے موبائل اسکرین سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ جی باجی، ابھی ہوں؟ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک آ جائیں، میں شجاع بھائی کے ساتھ ہوں نا ہاسپٹل میں۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ اس نے تھوڑی سی ضد بحث کی کسی بات پر، اور آخر میں حسب معمول ہتھیار ڈال دیے۔ کیا ہوا؟ شجاع نے اسے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے دیکھ کر ایک جگہ رک کے پوچھا۔ جیجو کہیں گئے ہوئے ہیں اور گھر پہ کچھ مہمان آ گئے ہیں جن کے لیے باہر سے کھانا منگوانا ہے، وہی لے کر پہنچنے کا آرڈر ملا ہے، اس نے موبائل واپس جیب میں رکھتے ہوئے منہ بسور کر بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، ویسے بھی دن تو ڈھل ہی گیا ہے، صبح ہی آ جانا اب تم بھی۔ اس نے سہولت سے کہا۔ جانا پڑے گا، چلے اب صبح ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے اجازت چاہتے ہوئے شجاع کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے کے بجائے وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ شجاع اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ ارے، نکاح ہوتے ہی کافی رومانٹک ہو گئے ہیں آپ تو، وہ شرارت سے بولا، جس پر شجاع نے ہلکے سے اس کے سر پر چپت ماری۔ چلو اب گھر جاؤ، شمیلہ بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی تمہارا، وہ کہتے ہوئے الگ ہوا۔ ہاں میں چلتا ہوں، لیکن آپ کے نکاح کی ٹریٹ باقی ہے ہاں؟ اسے یاد دہانی کروائی۔ ہاں ہاں یاد ہے، چل اب گھر جا۔ شجاع نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، جس کے بعد اللہ حافظ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ بھی اندر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ ابھی رات بھی تو باقی تھی۔ شجاع اس پرائیویٹ روم میں آیا جہاں صوفیہ موجود تھی، اور اس کا سارا خرچہ رومان جعفری نے بہت اصرار کرتے ہوئے اپنے سر لے لیا تھا۔ حسب توقع وہ ویسے ہی سوتی ہوئی ملی جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک تو کمزوری تھی، اور دوسرا دوا کا اثر تھا کہ اس پر ہر وقت غنودگی طاری تھی۔
उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और चलता हुआ बेड की जानिब आया, हाथ में मौजूद पानी की बोतल वहाँ साइड टेबल पर रखी, जिस पर पहले से ही कुछ दवाई वगैरह मौजूद थी, और फिर बेड के नज़दीक रखे स्टूल पर एहतियात से बैठ गया कि आवाज़ न हो। कलील वक़्त में ही वो तवील अरसे की बीमार लगने लगी थी। इस बात का अंदाज़ा शुजा को उसे देखते हुए हुआ, और साथ ही इस एहसास नदामत ने फिर से डंक मारना शुरू कर दिया, जिसका अज़ाला करने के लिए उसने अपने दिन-रात एक कर रखे थे। लेकिन शर्मिंदगी के एहसास के अलावा कोई और जज़्बा भी उसे अपने दिल में महसूस होने लगा था, जिसे वो समझने से कासिर था, लेकिन ये था बहुत ताकतवर और उसे एक लम्हे के लिए भी उससे दूर नहीं होने देता था। सोने पर सुहागा जब से ये इसके निकाह में आई थी, इन मुतफ़क्किर हालात में भी उसे एक अनोखी सी खुशी महसूस हो रही थी, जिसका वो चाह कर भी किसी से इज़हार नहीं कर सकता था, मगर जैसे ही उसकी सोचों के सिरे हकीकत से मिलते और एहसास होता कि ये खुशी बस थोड़ी-सी मुद्दत की है, तो बेसाख्ता उसका दिल उदास हो जाता था। लेकिन अभी दिल पर पुरज़ोर फ़रमाइश कर रहा था कि उसे एक बार सामने मौजूद इस वजूद को छूकर उसे यकीन दिलाया जाए कि वो हकीकत में उसके पास है, कि थोड़े अरसे के लिए ही सही मगर उसे हक मिला है उस पर। दिल के हाथों मजबूर होकर उसने आहिस्ता से उसका ड्रिप लगा बायाँ हाथ अपने हाथ में ले लिया, और अपने मज़बूत हाथ की गिरफ्त में उसके नर्म और नाज़ुक हाथ का लम्स महसूस होते ही उसके पूरे वजूद में एक खुशगवार सी सरसराहट दौड़ गई। वो ये बेख्तियार उसके हाथ पर झुका और उसे अपने लबों से छूकर एक गुस्ताखी करने ही वाला था कि यकदम उसके ज़हन में उसकी अपनी ही बात गूंजी, मैं तुम्हारा कोई जिस्मानी फ़ायदा उठाने की भी कोशिश नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। आज सुबह ही तो उसने वादा किया था और इतनी जल्दी वो वादा खिलाफ़ी करने लगा था। इस ख़्याल के आते ही वो वापस सीधा हुआ, मगर अपने हाथ से उसका हाथ जुदा करने के लिए उसका दिल अब भी नहीं मान रहा था। लेकिन अगर वो दिल की सुनता तो फिर आँखें उससे मिलाने के लायक नहीं रहता। इसीलिए धीरे से अपना हाथ भी उसने हटाते हुए पीछे कर लिया। दिल ने किसी ज़िद्दी बच्चे की मानिंद न रूठेपन के साथ उससे खूब शिकवा किया कि ये ठीक नहीं किया है तुमने। मगर उसने भी ढीठ बंद कर दिल की जानिब से अपने कान लपेट लिए थे। कुर्सी पर बैठे-बैठे ही उसने अपने दोनों बाजू मोड़ते हुए बेड पर रखे और उन पर अपना सर टिकाकर बस यकटक उसे देख कर दिल को बहलाने लगा। बेहद मोहब्बत पनपने लगी है दिल में, और मुकर्रर हुई एक हद भी है। नज़रों से ही बस छूना है, उसे हाथ लगाना बेअदबी है। फ़रियाल खान। रात फैलकर मज़ीद गहरी हो चुकी थी और तमाम आदमज़ात इस वक़्त दुनिया से कट कर ख्वाबों की दुनिया में कहीं सफ़र कर रही थी, जिसके बाइस हर सू बहुत गहरा सकूत तारी था, जिसे दूर कहीं वीरानों से आती कुत्तों की आवाज़ वक़्फ़े-वक़्फ़े से चीर रही थी। शुजा इसी तरह बैठे उसे देखते न जाने कब नींद की वादी में उतर गया। उसे खबर ही नहीं हुई और अभी तक वो इसी अंदाज़ में सो रहा था। जबकि बेड पर चित लेटी सूफिया ने यकदम एक झटके से अपनी आंखें खोलीं, जिनकी पुतलियां गायब होने की वजह से वो सफ़ेद हो रही थीं, और एक ट्रांस की सी कैफियत में वो उठ बैठी। उसने दाएं हाथ की मदद से अपने बाएं हाथ पर लगे ड्रिप को बेदर्दी से नोच कर फेंका, जिसके बायस इस जगह से थोड़ा खून निकलने लगा, और फिर खुद पर से चादर हटाते हुए वो बेड से उतर गई। उसने एक नज़र बेड पर सर टिकाकर सोते शुजा पर डाली और फिर बाहर की जानिब बढ़ी और रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मगर उसके पीछे रूम का दरवाज़ा बंद होने से जो आवाज़ पैदा हुई, उसकी वजह से शुजा थोड़ा कसमसाया और उसने मूंदी-मूंदी आँखें खोलकर बेड की जानिब देखा। लेकिन सूफिया को गैर हाज़िर पाके अगले ही पल उसकी सारी नींद हवा हो गई। वो सूरज से सीधा हुआ और खड़ा होकर कमरे में आस-पास देखने लगा, जहाँ वो कहीं नहीं थी। उसे याद आया कि अभी-अभी रूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी, मतलब वो बाहर निकली थी। इस नतीजे पर पहुँचते ही उसने फटाफट साइड टेबल पर से पानी की बोतल उठाई और बर्क रफ्तारी से बाहर की जानिब भागा। बाहर अस्पताल के कॉरिडोर में बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था, जबकि शुजा आस-पास नज़रें दौड़ाते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि सूफिया कहाँ गई होगी, मगर वो नाकाम था। सूफिया का कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा था कि जिससे वो उस तक पहुँच पाता।
اس نے بے اختیار ہی اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کو کوسا کہ بھلا کیا ضرورت تھی اسے سونے کی؟ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو اسے جانے نہیں دیتا، لیکن اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ وہ یوں ہی متفکر سا سوچ رہا تھا کہ کس سمت جائے اسے ڈھونڈنے کے لیے، کہ تبھی اسے ایک بہت زوردار زنانہ چیخ سنائی دی، جس سے ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی ہل گیا، مگر اگلے ہی پل وہ اس آواز کے تعاقب میں بھاگا جو کہ ایک روم سے آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہ کمرہ تھا جو دوا اور انجیکشن وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں ایک درمیانی عمر کی نرس دیوار سے ٹیک لگائے ڈری سہمی کھڑی ہے اور کمرے میں موجود ایک ٹیبل کے پاس خوفزدہ نظروں سے کسی کو دیکھ رہی ہے، جو کہ ٹیبل کی آڑ کی وجہ سے شجاع کو نظر نہیں آیا۔ اس نے چند قدم آگے آ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ سامنے ہی صوفیہ ٹیبل سے ٹیک لگائے اپنے پیر پھیلا کر بیٹھی تھی اور اس کے آس پاس بے شمار انجیکشنز بکھرے پڑے تھے، اور آدھے سے زیادہ انجیکشنز اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں چبھائے ہوئے تھے، اور باقی بھی زمین پر سے اٹھا اٹھا کر گھراتے ہوئے بے دردی سے اپنے جسم میں چبھائے جا رہی تھی۔ اس نے کندھے سے لے کر کلائیوں تک دونوں ہاتھوں میں جگہ جگہ گردن اور پیٹ میں انجیکشن پیوست تھے، جبکہ نرس کی چیخ سن کر نائٹ ڈیوٹی پر موجود کچھ اسٹاف کے لوگ بھی وہاں آ گئے تھے، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد تو سب کی سانسیں ہی تھم گئی تھیں۔ صوفیہ شجاع چلاتا ہوا جلدی سے اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا، اور اسے اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ حسب توقع اس مداخلت پر وہ طیش میں آ گئی اور اس نے بہت زور سے اسے دھکا دیا، جس سے وہ پیچھے کی جانب جا کر گرا، جبکہ وہ گھراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بکھرے بالوں کے ہمراہ سفید آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ بھی پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھاتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھا اور ایک لمحہ بھی برباد کیے بنا اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے صوفیہ پر اچھالا، جس کے باعث وہ ایسے چلائی گویا اس پر تیزاب پھینک دیا گیا ہو، جبکہ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے سے چپ کے خوفزدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے ہولناک انداز میں چلانے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر زمین پر گر پڑی، جسے سنبھالنے کے لیے بوتل زمین پر رکھتے ہوئے وہ آگے آیا اور سب سے پہلے اس کے جسم سے انجیکشن نکال کر پھینکنے لگا، جبکہ باقی لوگوں کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی یہ دیکھ کر۔ صوفیہ کو واپس روم میں لا کر کچھ پین کلر انجیکشن دے دیے گئے تھے، جبکہ بے ہوش تو وہ پہلے ہی ہو چکی تھی اور ابھی بھی وہ دنیا سے بے خبر بے سدھ سی بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ جس بے دردی سے تھوڑی دیر قبل اس نے خود کو سوئیاں چبھوئی تھیں، وہ منظر یاد کر کے بے ساختہ ہی اسٹول پر بیٹھے شجاع کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے ایک بار پھر خود کو کوسا کہ وہ کیوں سویا، مگر اس بار اس نے پکا عہد کر لیا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹائے گا، اور اسی عہد کو نبھاتے ہوئے وہ دونوں بازو سینے پر بیٹھے باندھے مسلسل ہوش و حواس سے بے خبر ہوئی صوفیہ کو دیکھتا رہا۔ لیکن اسے یہ مشقت زیادہ دیر نہیں کرنی پڑی، کیونکہ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سورج کے طلوع ہونے سے ہر سو روشنی پھیلنے لگی اور اندھیرا چھٹ گیا۔ آہستہ آہستہ ابھرتی صبح پوری طرح نکھر آئی تھی، جس کے بعد صوفیہ کو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ دراصل کل رات رونما ہونے والے واقعے کے باعث ہر نظر صوفیہ کو تعجب سے دیکھ رہی تھی، جو کہ صوفیہ کے لیے حیران کن تھا اور شجاع کے لیے ناگوار۔ اسی لیے شام کے بجائے اسے صبح صبح ہی اسے ڈسچارج کروا لیا اور اب وہ گھر آ چکے تھے۔ ایمبولینس میں لانے کے بجائے وہ اسے ٹیکسی میں گھر لایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ان کی جانب غیر معمولی انداز میں متوجہ ہو، اور اب وہ اسے بازو میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا سیدھا اوپر اس کے کمرے میں لے آیا، جہاں لا کر اس نے بہت آرام سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ تم نے اتنی محنت کی، سیدھی طرح ایمبولینس میں لے آتے مجھے، صوفیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس گھر کے باہر اگر ایمبولینس آتی تو محلے کے لوگوں میں اور تشویش پھیل جاتی، اور جو بات ابھی بس ہم تک محدود ہے پھر ممکن تھا کہ سب کو پتہ چل جاتی۔ شجاع نے اس کے پیر پکڑ کر بیڈ کے اوپر رکھتے ہوئے وضاحت کی اور ساتھ ہی اس کے پیروں پر کمبل اڑھا دیا۔ تم آرام کرو، میں ابھی آیا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی صوفیہ بھی اس کے واپس آنے تک پھر سے کچھ دیر سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ قدرت بھی کتنی نرالی ہے کہ اس نے ایک طرف اسے اتنے اذیت بھرے امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے تو دوسری طرف شجاع کی صورت ایک سہارا عطا کیا ہوا ہے، جس کے باعث وہ اب تک ہمت کر پائی تھی۔ مگر کبھی کبھی اسے شجاع کا اس کا اتنی پرواہ کرنا اندر ہی اندر شرمندہ کر دیتا تھا۔
उसे लगता था कि वो बिलावजह ही उसके साथ इस मुसीबत में फँसा हुआ है, लेकिन उसे कुछ बोलने का मकसद था उसके गुस्से को हवा देना, जो हर वक़्त उसकी नाक पर रहता था। उसके इस धूप-छाँव से मिज़ाज को सोचते हुए वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। तभी वो हाथ में ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ और बेड के करीब आके पहले ट्रे बेड पे रखी और फिर खुद भी आलती-पालती मार के बेड पर बैठ गया। सूफिया ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर अपने और उसके दरमियान रखी ट्रे को देखने लगी जिसमें 2 चाय के कप रखे हुए थे, जिनमें भाप उड़ाती चाय मौजूद थी और साथ ही ट्रे में कुछ स्लाइसेस मौजूद थे, जिन्हें रखने की तरतीब बता रही थी कि उन पर मक्खन लगाया गया है। "ये क्यों ले आए तुम?" वो हैरान हुई। "खाने के लिए।" उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। "मेरा मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को।" उसने वज़ाहत की। "खाना दिल के लिए नहीं, पेट के लिए खाया जाता है, क्योंकि जब पेट में कुछ जाता है, तभी दिल और दिमाग ठीक से काम करते हैं।" उसने कहते के साथ ही एक स्लाइस उठाई और उसे फ़ोल्ड करते हुए उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे ना चाहते हुए भी सूफिया को थामना पड़ा और वो नाश्ता करने लगी, मगर पेट के लिए नहीं, दिल के लिए। वो भी अपने अपने नहीं, बल्कि उसके जो इतने खुलूस से ये लेकर आया था। "एक मज़े की बात बताऊँ?" शुजा ने स्लाइस खाते हुए कहा, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया। "उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी ना, तो सुबह वापस आते हुए मैं नाश्ता लेकर आया था। घर आके देखा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे लगा तुम सो रही होगी, इसीलिए डिस्टर्ब किए बिना मैंने चाय बनाई और उसे लाउंज में रखने के बाद फिर तुम्हें बुलाने के लिए दरवाज़ा बजाया। मगर जब तुम्हारी कोई आवाज़ ही नहीं आई तो मुझे फ़िक्र हुई, और फिर जब मैंने कमरे में आकर देखा तो तुम थी ही नहीं, जिसके बाद सारा नाश्ता खाना धरा रह गया।" उसने मज़े लेते हुए बताया। "अभी भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मैं नाश्ता लेकर कमरे में पहुँचूँ और तुम गायब हो, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ।" उसने मज़ीद कहकर स्लाइस खाई। "ये हाथ और गले पर चोट कैसे लगी तुम्हारे?" सूफिया ने उसके दाएँ हाथ की हथेली पर बंधी पट्टी और गले पर लगे सनीप्लास्ट की जानिब इशारा करते हुए पूछा। "कल जब बदहवासी में तुम अपना हाथ काट रही थी, तो उसे रोकने की कोशिश में लग गई," उसने आहिस्ता से बताया, जिस पर बेसाख्ता उसके चेहरे पर हैरानी और निदामत के तासुर उभरे। "मतलब ये ज़ख्म मैंने लगाए हैं तुम्हें?" उसने दुःख से तायद चाही। "अरे नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है। तुम तो होश में ही नहीं थीं। ये सब तो उस रूह के कारनामे हैं। तुम्हारा हाथ भी उसी ने ज़ख्मी किया है और मुझे कोई ज़्यादा गहरी चोट थोड़ी आई है। ठीक हूँ मैं," उसने जल्दी से वज़ाहत की और साथ ही स्लाइस ट्रे में रख कर उसने गले पर लगा सनी प्लास्ट भी खींचा, ताकि सूफिया को तसल्ली करा सके कि वो ठीक है। मगर ये उसकी गलतफ़हमी साबित हुई। सनी प्लास्ट हटाते ही उसके गले पर कटने का निशान नज़र आया, क्योंकि सनी प्लास्ट हटाने के बायस खाल खिंची थी, इसीलिए उससे हल्का सा खून भी निकल आया। "क्या कर रहे हो? छोड़ो, वापस लगाओ इसे।" उसे जल्दी से टोकते हुए उसका हाथ पीछे किया और गले पर लटकता सनी प्लास्ट फिर से वहीं लगा दिया। जबकि उसके इस अचानक अमल पर शुजा की समझ में नहीं आया कि क्या रद्द-ए-अमल दे। "मुझे लगा कि ठीक हो गया होगा।" वो कंधे उचकाते हुए खिसियाना हुआ, जिस पर वो उसे घूर के रह गई। तभी पैंट की जेब में रखा वो शुजा का मोबाइल बजा, जिस पर मौसूल होती कॉल रिसीव करके उसने मोबाइल कान से लगाया, जबकि वो भी दोबारा नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हो गई। "हाँ मुनीब, बोलो," वो कहते फिर स्लाइस खाने लगा। "कैसा चल रहा है सब? और तुम लोग हॉस्पिटल में ही हो ना? मैं ऑफिस और कामी एस्टेट पर जाने के लिए घर से निकल रहे थे। सोचा तुमसे मिलते हुए जाएँ।" दूसरी जानिब से वो बोला, "हाँ, सब ठीक है, लेकिन हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, घर आ चुके हैं। वहाँ मत जाना तुम लोग," उसने बताया और चाय का घूँट लिया। "है? लेकिन सूफिया तो शाम में डिस्चार्ज होने वाली थी ना हॉस्पिटल से?" उसे हैरत हुई उसके सवाल पर। उसने किनकियों से सूफिया की जानिब देखा, जो खामोशी से नाश्ते की जानिब मुतवज्जा थी। "क्या कह रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही। रुको, शायद नेटवर्क का मसला है।" वो बहाना बनाते हुए बेड पर से उठा। "मैं अभी आया," वो उसे कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा, जिस पर उसने इस बात में सर हिला दिया। बाहर आके उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मोबाइल कान से लगाए गैलरी की रेलिंग की जानिब आ गया। "मैं कह रहा हूँ, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए तुम लोग?" उसने ज़रा ज़ोर से अपनी बात दोहराई। "आहिस्ता, चिल्ला क्यों रहा है?" शुजा ने यकदम टोका। "तुम्ही ने तो कहा कि आवाज़ नहीं आ रही," उसे याद दिलाया। "वो तो सूफिया के सामने से हटने के लिए बहाना बनाया था," वो आहिस्ता से बोला। "क्यों?" वो समझा नहीं। यार, कल रात हॉस्पिटल में सूफिया को फिर से दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से पूरे स्टाफ में खौफ फैल गया था और सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिस पर वो हैरान हो रही थी, और मुझे लोगों का उसे यूं देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
اسی لیے شام کے بجائے اسے صبح ہی گھر لے آیا میں۔ اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسے رات میں کیا ہوا تھا، اور میں مزید اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اچھا، وہ گویا نتیجے پر پہنچا۔ خیر، تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ تم تو اسٹیٹ پر آؤ گے نہیں صوفیہ کو چھوڑ کر، اسی لیے سوچا کہ آفس جانے سے پہلے ایک بار تم سے مل لوں، تو پھر گھر آ جاتا ہوں۔ اس نے اصل بات بتائی۔ ہاں ٹھیک ہے، گھر آ جاؤ تم۔ اسے بھی یہ بات مناسب لگی۔ ٹھیک ہے، بس 10-15 منٹ تک آیا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اور پھر دونوں جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد موبائل واپس پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھا۔ ویسے تو میں گاڑی لینے کے بعد بائک کامی کو دینے والا تھا، مگر اس نے کہا کہ فی الحال تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب تم ان مسئلوں سے نکل جاؤ اور اپنی بائک لو تو یہ کامی کو دے دینا، منیر نے بتاتے ہوئے بائک کی چابی سامنے میز پر رکھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دونوں شجاع کے ہمراہ گھر کے ہال میں موجود صوفوں پر براجمان تھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی یار، وہ حیران ہوا۔ ارے رکھ لے شجاع بھائی، ویسے بھی اب جیجو تو کار والے سیٹھ صاحب ہو جائیں گے آج، اور آپ صوفیہ جی کو اکیلا چھوڑ کر باہر تو جاتے نہیں ہیں، لہٰذا رہے گی تو یہ بائک میرے ہی استعمال میں۔ وہ دائیں آنکھ دبا کر شرارت سے بولا، میں نے کوئی برانڈ نیو کار نہیں لی، کچھ سیونگ سے ایک سیکنڈ ہینڈ کار لی ہے، وہ بھی شمائلہ نے ہی کر رکھی تھی کمیٹی لگا کر۔ منیب نے فوراً تصحیح کی، سیکنڈ ہینڈ ہو یا فرسٹ کا ہینڈ، کار ہی ہوتی ہے جیجو، وہ بھی ترکی ترکی بولا۔ خیر، اب میں چلتا ہوں آفس، انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی۔ منیب صوفے پر سے اٹھا۔ بائک تو مجھے دے دی، آفس کیسے جاؤ گے؟ شجاع بھی پوچھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ فی الحال بس سے جاؤں گا اور پھر واپسی پر کار لیتا ہوا آؤں گا، کیونکہ سارا پروسیس تو مکمل ہے، بس آج جا کے کار ریسیو کرنی ہے، اس نے وضاحت کی۔ اور تم شجاع کے ساتھ ہی نہ چپکے رہنا، اسٹیج پر چلے جانا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ اسٹیج بند ہو گئی ہے۔ وہ صوفے پر نیم دراز کامی سے مخاطب ہوا۔ جی چلا جاؤں گا جیجو، اس نے پیر جلاتے ہوئے تسلی کرائی، جس کے بعد منیب باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شجاع یوں ہی کھڑا شاید کسی سوچ پہ گم ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں شجاع بھائی؟ یہی کہ بھابھی کو کہاں گھمانے لے کر جایا جائے؟ کامی نے معنی خیزی سے اندازہ لگایا۔ نہیں، سوچ رہا ہوں یہ آج کل منیب کو اتنی سخاوت کے دورے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس نے نفی کرتے ہوئے اصل بات بتائی۔ سیدھی سی بات ہے، جیجو کے پاس نئی چیز آئی تو انہوں نے پرانی ہمیں دے دی، ورنہ وہ اسے بیچ بھی سکتے تھے، اور ان کے پاس نئی چیزیں اسی لیے آ رہی ہیں کیونکہ میرے قدم جوان جو ان کے لیے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے، میرے آتے ہی ایک گھر کا سودا ہونے سے اچھا خاصا کمیشن ملا، آپ کا نکاح ہو گیا، جیجو نے نئی کار لے لی، اس نے وضاحت کرتے ہوئے آخر میں پورا صحرا اپنے سر باندھا۔ اچھا، تمہارے قدم تو اس گھر میں بھی پڑے ہیں، تو پھر یہاں مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ لگتا ہے یہاں میں نے اپنا الٹا قدم رکھ دیا تھا، وہ کسیانہ ہوتے ہوئے بات بنائی، جس پر وہ اسے گھورنے لگا۔ اس سے قبل کہ وہ اسے کچھ کہتا، اوپر چھناک سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، جس پر وہ دونوں چونکے اور برق رفتاری سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی جانب بھاگ کر کمرے میں آئے، جہاں فرش پر ایک گلدان ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا، جبکہ صوفیہ بیڈ پر بیٹھی حیران و پریشان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا صوفیہ؟ وہ تشویش سے پوچھتا ہوا اندر آیا، اور اس کے پیچھے کامی بھی تھا۔ پتہ نہیں، میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک خود بہت ہی گر کے ٹوٹ گیا، اس نے حیرانی سے بتایا۔ رومان جعفری کب تک آئیں گے شجاع بھائی؟ ان بابا جی کو لے کر کامی نے استفسار کیا۔ شاید شام تک، اس نے اندازہ بتایا۔ صبح ہونے کے بعد دوپہر میں بدلی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے شام میں تبدیل ہو گئی، جبکہ یہ شام اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی لائی جن کا یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، یعنی رومان جعفری اور بابا جی۔ سب لوگ اس وقت ہال میں رکھے صوفوں پر موجود تھے۔ شجاع ایک ڈبل صوفے پر براجمان تھا، جس کے بائیں جانب کامی موجود تھا اور دائیں طرف صوفیہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ رومان جعفری اور بابا جی دو سنگل صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ وہ روح ہمیں اپنے مقصد سے آگاہ کر چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، اسی لیے طیش میں آ کر وہ اس لڑکی کو ہی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ ابھی تو اس کے حملے زیادہ سنجیدہ نوعیت کے نہیں ہیں، لیکن اگر مسلسل اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو بات بہت بگڑ بھی سکتی ہے۔ بابا جی سنجیدگی سے گویا تھے۔
उसने इतनी बुरी तरह हमले करके सूफिया को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और आप कह रहे हैं कि ये मामूली हमले थे। शुजा हैरानी से बोला, जिस पर बाबा जी ने सख्ती से और रुमान जाफरी ने घबरा कर उसकी जानिब देखा, जबकि कामी ने फौरन उसका हाथ दबाते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया। लड़के, अगर उसकी बात नहीं मानी गई और फिर जो हमले वो करेगी उनके बाद तुम्हें उनकी नोयत मामूली ही लगेगी। वो तंज़ी अंदाज में बोले, बाबा जी हम इसकी सारी बातें मानने को तैयार हैं। आप बस ये बताएं कि हमें करना क्या है। रोमान जाफरी फौरन बोले कि कहीं फिर बात बिगड़ ना जाए। इस लड़के को ढूंढो जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की थी, और फिर किसी तरह उसे मजबूर करो कि वो अपने मुंह से एतराफ़ जुर्म करे ताकि उसे कानूनी तौर पर सज़ा हो सके। बस यही चाहती है वो, और ऐसा होने के बाद ही वो वापस आएगी। उन्होंने वही बात थोड़ी तफसील से दोहराई। ठीक है, हम उसे ढूँढने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक अगर उसने फिर सूफिया पर हमला किया, तो उससे बचने के लिए कोई तावीज़, धागा या दरूद ही दे बता दें, विर्द ही बता दें। शुजाअत ने रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस उसकी बात मानते रहो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और अगर कभी वो हावी हो जाए तो जो पानी दिया है वो छिड़क देना। उन्होंने गोया बात ख़त्म की, जिस पर शुजा लब भेंच कर रह गया। अब हम चलते हैं, बाबा जी कहते हुए उठ खड़े हुए, और उनकी पैरवी में बाकी सब भी उठे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई उनसे मज़ीद सवाल करने की। और हाँ, अपने ड्राइवर को ज़हमत मत देना, हम चले जाएँगे, वो मज़ीद रोमान जाफ़री से बोले। जी ठीक है, उन्होंने फर्माबरदारी दिखाई, जिसके बाद हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने दाने घुमाते हुए वो बाहर की जानिब बढ़े, और इन्हीं के पीछे रोमान जाफ़री भी इख़लाक़ का तकाज़ा निभाते हुए उन्हें दरवाज़े तक छोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। तुम यहीं रुको, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। उन्होंने यकदम रुक कर उन्हें टोका, जिस पर बेसाख्ता उनके उठते हुए कदम रुक गए, जबकि शुजा को भी उनका ये रद्द-ए-अमल पसंद नहीं आया। जी बेहतर, वो अपनी जगह पर ही रुक गए। जिसके बाद वो फिर तेज़-तेज़ कदम उठाते बाहर चले गए, और उनके जाने के बाद ये लोग वापस अपनी-अपनी जगहों पर बैठ गए। क्योंकि अब क्या करना है और कैसे करना है, इस पर मुज़ाकरात होने वाले थे। बाबा जी में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं है? शुजा बोले बिना नहीं रह पाया। काफ़ी भारी और जलाली वज़ाइफ़ वग़ैरह करते हैं ना, इस ऐसे ही इसीलिए इनकी तबीयत में भी सख्ती आ जाती है। रोमान जाफ़री ने गोया वजह बताई। अब हम क्या करेंगे? मतलब इस लड़के को कैसे ढूँढेंगे? और मिलते ही हमारे कहने पर एतराफ़ जुर्म तो करेगा नहीं वो, तो इससे सब कबूल कैसे करवाएँगे? कामी ने बहुत से सवाल उठाए। इस लड़के की मालूमात तो मैं आप लोगों को दे दूँगा, मगर मैं उसके सामने नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुझे पहचान जाएगा कि मैं नाज़नीन का वालिद हूँ, और हो सकता है फिर हमसे खटक कर वो यहाँ से भागने की कोशिश करे। लिहाज़ा इससे आगे का काम आप लोगों को करना होगा। रोमान जाफ़री ने बात शुरू की। लेकिन हम करेंगे क्या? शुजा ने फिर सवाल उठाया। मेरे पास एक प्लान है, रोमान जाफ़री राज़दारी से बोले, जिस पर सबको ही उसे जानने का तजस्सुस हुआ। कैसा प्लान? शुजा ने सबकी तर्जुमानी की। शुजा, तुम आफ़ताब से एक बिज़नेसमैन बनकर हादसाती तौर पर मिलना। उससे बातचीत करना, दोस्ती बढ़ाना, और साथ ही साथ उसके ज़हन में इंतकाम की नीयत से वापस आने वाली रूह का ख़याल भी बातों-बातों में पुख्ता करते रहना। फिर उसे बहाने से अपने घर यानी यहाँ लाना। ज़ाहिर है यहाँ आने के बाद वो हैरान होगा कि ये तो नाज़नीन का घर है, क्योंकि वो यहाँ आ चुका है। लिहाज़ा वो तुमसे इस घर के बारे में ज़रूर पूछेगा, जिस पर तुम कह देना कि तुमने एस्टेट के तवस्सुत से ये घर ख़रीदा है, और सारे मामलात से अनजान बन जाना। इसके बाद हम सब मिलकर उसे डराएँगे और इतना मजबूर कर देंगे कि वो खुद अपने मुँह से अपना जुर्म कबूल करे, जिसे हम खुफ़िया कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे। जिसके बाद वो सबूत अदालत में पेश होते ही उसे सज़ा हो जाएगी। रोमान जाफ़री ने आहिस्ता-आहिस्ता सारी बात समझाई, जिसे सब बगौर सुनते रहे। सुनने में तो ये सब बहुत आसान लग रहा है, मगर इन सब में बहुत वक़्त लग जाएगा। मतलब इससे मिलना, दोस्ती बढ़ाना ये थोड़ा मुश्किल होगा। पता नहीं वो मुझसे दोस्ती करेगा भी या नहीं। शुजा ने कुछ खदशा ज़ाहिर किया। मैं उसे जानता हूँ, वो एक लालची फितरत का इंसान है। उसे अगर तुम्हारी जानिब से कोई माली फ़ायदा नज़र आएगा, तो वो ज़रूर तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएगा, और हम उसकी इसी रग को पकड़ कर चलेंगे। उन्होंने हल बताया। अगर ऐसा है, तो फिर खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग की ज़िम्मेदारी मेरी। कामी ने अपना काम मुंतखब करते हुए हाथ उठाया। वो सबसे आखिरी मरहला है, अभी तो पहले उसे जाल में फंसाना है। सूफिया ने गोया ध्यान दिलाया।
तो हम ये जाल कब से बुनना शुरू करेंगे? कामिल ने सवाल किया। कल से ही, रोमान जाफरी ने गोया फैसला सुनाया। चांद की चढ़ती हुई तारीखें चल रही थीं, इसीलिए आसमान पर इस वक्त आधा-आधा सा मगर चमकता हुआ चांद मौजूद था, जिसके इतराफ में सितारे जागते हुए झिलमिला रहे थे। जबकि ज़मीन वाले सबसे बेखबर इस वक्त नींद की आगोश में जा चुके थे, मगर कुछ लोग होते हैं जिन्हें यह आगोश इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं होती। शुजा और सूफिया का शुमार भी फ़िलहाल इन्हीं लोगों में हो रहा था। तुम्हारे हिसाब से कितना वक़्त लग जाएगा इस सारे मंसूबे को तकमील तक पहुँचाने में? बेड ग्राउंड से टेक लगाई बैठी सूफिया ने उसकी राय जानना चाही। पक्का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 1 माह तो लगेगा ही। बेड से ज़रा फासले पर रखे सोफ़े पर मौजूद शुजा ने अंदाज़ा लगाया। मतलब तुम्हें 1 माह और ख़ुमार होना पड़ेगा मेरी वजह से? वो तअस्सुफ़ से बोली। फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी। वो थोड़ा बरहम हुआ। ऐसे ही कह रही थी, खैर तुम सो जाओ, सुबह के जागे हुए हो। उसने उसे बिगड़ता देखकर फौरन मौजू बदला। तुम भी सो जाओ और अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। और कहते हुए सोफे पर ही लेट गया। सूफिया के का दिल चाहा कि उसे टोक कर कहे सोफे पर सोने से कमर में दर्द हो जाएगा, वो दूसरे कमरे में जाकर आराम से बेड पर सो जाए। मगर फिर ख्याल आया कि उसे करना वही है जो उसकी मर्जी होती है। लिहाजा वो भी खामोशी से कंबल ठीक करते हुए लेट गई और साथ ही हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट बंद कर दी, जिसके बाद अब कमरे में सिर्फ दोनों साइड टेबल्स पर जलते लैंप की मध्यम रोशनी रह गई। रात गुजरते रात गुजरते हुए अब आखिरी पहर से मिलने में पहुंच चुकी थी, जबकि हलक में पड़ते कांटों की वजह से सूफिया की नींद खुली और वो उठ बैठी। मगर जब उसने साइड टेबल की जानिब देखा तो शदीद मायूसी हुई, क्योंकि वहाँ पानी की बोतल मौजूद नहीं थी। उसने सोफे पर मौजूद शुजा की जानिब देखा, जिसके हल्के हल्के खर्राटे बता रहे थे कि वो गहरी नींद में था। उसे जहमत देने के बजाय वो खुद बेड से पर से उठी, आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और सीढ़ियाँ उतर के सीधा किचन में आ गई।